Hello, what's up everyone? Good evening to all of you. So, I'm back. Coach Cho is back. So, pasensya mo kay Dugay jud ko wala naka-vlog tungod kay daghan po gibuhat now and other stuffs. So, for this video, start 2024 and to start my vlog, I'll have a get to know me or para makibasan mo about ako and about sa kanila channel ngano nabuhat ko ni since wala ko na na-explain last year. So karon atong explain. So my name is Panchavel Promentera, Villamor Promentera ang akong middle name guys, and my channel name in YouTube and Facebook is Coach Cho. Like and follow naman na guys. And yan no kana akong na-think na name sa akong channel or sa akong Facebook page. Anad lang ko na tawagon ko sa akong mga players na Coach Cho. So why not grab na lang ako na name na Coach Cho na lang para madali na siya matimaan sa mga tao. So I start YouTube channel and Facebook page. Unahan ako na mahatag na ko akong skills or akong mga learnings about basketball to others so social media, and also para manoon po ko as a coach. So my channel will be about more on basketball drills, trainings, techniques about basketball, and life lessons about basketball. Experience na ko, my journey sa akong pagka-coach, and also sa basketball. If you want to learn more about basketball and mga drills na pwede nyo batan sa balay, subscribe and follow na sa Coach Cho. So my target audience sa kanina page or channel, kids na ganahan makaton about fundamentals, basic, and to guide them to be a better player, not just to be a good player but to be a better player sa pagdako nila. Then ang nag-inspire na ako to start a channel is daghan sila nga akong partner and other mga bosses na ko kay sa ilang nakita nandiyan ako potential sa pagka-coach and try to create a channel, maghatag og message sa mga tao or buhat ng mga videos, mga training videos na pwede sundon, mga lessons about basketball na pwede sundon sa mga bata. 3 things that you should know about me is first, patient. Second is easy to go with, like if sa basketball court nadyo tayo coach player na relationship pero outside the court our friends, bahala magbinuang ko nimo. Lastly, tips lang ako sa katong ganahan mag content creator. If ganahan ka na nabutang buhata lang, wala mangguloy mawala if imo lang dyan buhaton kaysa wala kay buhaton. And sige kag dream anak na butang pero wala kay gibuhat, sige kag tanga. So why not start now? So mao sa akong gibuhat karon and I hope magpadayon, di ko tapulan, inyo sa ko suportahan. That's it about me. Para mo yung na-learn or bawaan ako, new about me. Guys, thank you for watching the video and I hope you like, subscribe, and follow sa YouTube and Facebook na page, Coach Cho. Thank you guys and see you on the next video. Bye-bye!